Alors, هاد النهار غادي يكون pour الجرامير. هاد النهار غنشوفو فيه الجرامير et غادي نتعلمو les prépositions. Alors, qu'est-ce qu'une préposition? شنو هي la préposition? Une préposition est un mot invariable qui sert à marquer le rapport d'un mot avec un autre. La préposition هي واحد الكلمة اللي تكون invariable. Invariable ça veut dire qui ne change jamais. ابدا 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 ما كتبدلش لا في لو جونغ لا في لو نومبر، يعني ما كتبدلش لا كانت مع فيمينين ولا ماسكولين ولا مع البلوريال ولا مع السينغولير، عمرها ما كتبدل. في الفرنسي كاين 4 تيب ديال لي مو انفاريابل. كاين لي بريبوزيسيون اللي غنشوفو اليوم، كاين لي زادفيرب، لي كونجونكسيون و لي انترجيكسيون. aujourd'hui غادي نركزو مع لي بريبوزيسيون نفهموهم بعدا ويحن الله في لو ريست. Alors, on a dit, il y a le mot qui est invariable qui sert à marquer le rapport d'un mot avec un autre. يعني الخدمة ديالها هي كدير لنا واحد le rapport، واحد العلاقة ما بين كلمة وكلمة. On va comprendre mieux مع les exemples، غنفهمو أحسن فاش غنعطيو أمثلة. Alors, on va lire، alors ركزوا لي غير على les phrases اللي مكتوبين بالكحل، أوكي؟ غادي نقراوهم. Elle se dirige le centre-ville. Je pars 3 jours. C'est le livre mon frère. الوغ الا قريتي هاد الجمل بحال هكا غتحس بان كاينه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، كاينه شي حاجه اللي ناقصه، ان تروك كي بيزار. ما كايناش لا ليزون مثلا ما بين سو ديريجي وما بين لو سونتر فيل. elle se dirige où فين غتمشي هادي؟ elle se dirige vers le centre ville. alors هنايا j'ai درت واحد لو رابور ما بين se diriger وما بين le centre ville بواحد la préposition de lieu ديال المكان. alors du coup elle se dirige vers le centre ville. je pars. tu pars quand? je pars dans 3 jours. درت une préposition de temps ديال الوقت ديال الزمان. je pars dans 3 jours. alors là الجمل ولا عندهم واحد لو سونس، ils sont plus clairs، وليتي كتفهم الجمله. alors là مثلا c'est le livre mon frère. c'est le livre de qui? de mon frère. هنايا on parle de la possession ou l'appartenance. هذاك le livre il appartient à qui? à mon frère. alors le livre, le rapport ما بين le livre mon frère هي درت هذيك la préposition de. alors c'est une préposition d'appartenance ou là de possession. alors là c'était juste des exemples باش نفهموا علاش كاينين هاد les prépositions وفيهم بزاف لي كاتيجوري. كاين الوقت، كاين الزمان باردون، كاين المكان، كاين بزاف، كاين بلوس كو 12 كاتيجوري غادي نشوفوهم par la suite. mais là عطيتكم غير des exemples pour comprendre mieux. alors هنايا غادي نتعلموا او غادي نعرفوا comment employer، كيفاش نستعملوا les prépositions فاش تجينا مع un verbe، مع فعل. alors lorsqu'un verbe suit une préposition on le retrouve toujours sous sa forme infinitive. فاش تيكون عندنا واحد le verbe اللي كيتبع une préposition كنلقاوه toujours في la forme ديالو infinitif. غنعطيو des exemples. مثلا la préposition de ديما غتلقى موراها واحد le verbe في l'infinitif. de faire. pour finir. à travailler. alors là c'est une règle، هذه قاعده اللي ديما فاش تلقاو une préposition غادي تتبعوها بان verbe à l'infinitif. mais bien évidemment راح نولفنا هاد القضيه ديما في لا langue française تلقاو des exceptions. ديما لكل قاعده كاين واحد الشواذ. وهنا عندنا دو كا يعني ساهلين غنعقلوا عليهم فيت في وغادي ما يكونش عندنا مشكل لا في الكونجوغيزون ولا في الجرامير. alors احنا قلنا ديما مور دي prépositions peu n'importe une préposition غادي يكون عندنا le verbe à l'infinitif sauf إلا جوج الحالات. الحالة ديال après. alors فاش نلقاو la préposition d'après ديما كنتبعوها بالinfinitif passé. par exemple après avoir chanté, ça c'est l'infinitif passé. وكاين également en كنتبعوه ديما soit le participe passé ou là le gérondif.
attention باش ما تخربقوش باش ما تخلعوش تسمعوا لو جيرونديف لو بارتيسيب باسي لانفينيتيف باسي تبقاو تقولوا شنو هاد كثر التخربيق باش ما تخربقوش ما بين هاد لي طون راه دايره واحد لا فيديو ديال لا كونجيغيزون هضره فيها على لي طون كاملين غادي تمشيو ليها غادي تلقاو لو جيرونديف بيان اكسبليكي فوقاش كنستعملوه وعلاش كيتستعمل لي تيرمينيزون ديالو غتلقاو لي فيرب دو بروميير دو دوزيام دو تروازيام جروب باش هكا يجيكم ساهل انكم تعقلوا على كل حاجه فوقاش كتستعمل اوكي alors ما تخلعوش في لا كونجيغيزون سي تري سامبل n'hésitez pas انكم فاش تساليو هاد لا فيديو تمشيو تشوفوا لا فيديو de la conjugaison et je suis sûre et certaine que vous allez le maîtriser à merveille d'accord. Alors, قلنا مور ان ديما كنستعملو soit le participe présent ou là le gérondif. مثلا en parlant, en essayant, en faisant. Et attention, la deuxième remarque هنايا en faisant. كيفاش مكتوبة F A I S A N T. F A I ça تنطق في faisant. Mais normalement on dit pas faisant, كنقولو faisant. Alors attention à la prononciation. En faisant, faisant, faisant. Répétez après moi et عقلوا عليها. En faisant. C'est pas compliqué, il y a des choses اللي تعقل عليها et tu vas l'utiliser pour toujours, ok? Alors là, سالينا مع les verbes. احنا عرفنا القاعدة وعرفنا les exceptions اللي كاينين. C'est parfait. دابا غندوزو لواحد الحاجة سميتها contraction de l'article. شنو هي الكونتراكسيون دو لارتيكل سمعتو سميه غادي تخلعوا تقولوا سي شنو هي عاوتاني هاد الكونتراكسيون كيفاش كتستعمل شنو هي هادشي الوغ وهي واحد الحاجه اللي ساهله بزاف جو في vous donner des exemples وغادي نشرحها لكم غادي تفهموها تولي تجيكم سهله الوغ مثلا بغيت نقول je parle de le garçon. Je parle de le garçon. Alors فاش كتسمع هاد الجملة شنو كيجيك في دماغك je parle de le garçon ولا je parle à le garçon. في الفرنسي tu vas jamais trouver de plus le ما هادي ما كتنطقش ما كتقالش ما كنقولوش je parle de le garçon ولا je parle à le garçon ça se fait pas. alors بحيث ما يمكنناش نقولوها وما كايناش في الفرنسي عوضناها بواحد الحاجه je parle du garçon او لا je parle au garçon يعني دو بلس لو شنو كتعطينا دو دو دي او بلس لو كتساوي دو ان بلس او لا زائد لو كتعطينا او AU O. Alors ديما هذه قاعده هذه هي لا كونتراكسيون ان فيت لا كونتراكسيون هي بحال واحد زائد واحد كيساوي جوج دو بلس لو كتعطينا دو ا بلس لو كتعطينا او عاوتاني مثلا ما نقدرش نقول جو بارل ا لي في جو بارل ا لي في لا فراز ما راكباش ما جاياش ما كتقالش اصلا جو بارل ا لي في تنقولوا جو بارل او في je parle de les garçons, je parle des garçons, je parle des filles. Alors, ديما هذه قاعدة 2 plus le égale 2, 2 plus les égale D, A plus le égale O, ou A plus les égale O بX à la fin. هذه هي la contraction tout simplement. يعني ما غاديش ما كايناش ما غتخلعكم ما حتى شي حاجه على الكونتراكسيون هي 2 plus le égale 2 2 plus les égale D A plus le égale O A plus les égale O avec X à la fin ok alors on va voir alors غنشوفوا les catégories ديال هاد les prépositions ok alors on va commencer par les prépositions d'espace les prépositions d'espace كتلقى فيهم devant derrière, sur, sous, entre, face à, contre, chez, jusqu'à. Alors déjà خصكم تعرفوا غادي نلقاو quelques prépositions اللي كيتعاودوا في d'autres catégories. Bien évidemment ça dépend على حسب le contexte على حسب الجملة اللي غادي تقول ça dépend vraiment du contexte ديال الجملة اولا ديال la phrase اللي غادي تقول OK.
Alors, l'appartenance ou là la possession. بحال قبيلة le livre de mon frère. يعني هاد le livre il appartient à mon frère. Alors l'appartenance on utilise la préposition de. في le temps ou في الزمان كنستعملو depuis, durant, pendant, jusqu'à, avant, après. Pour les prépositions de but ديال واحد الهدف تنقولوا envers, pour, dans le but de ou là afin de. Pour la cause, les prépositions de cause, on a pour, en raison de, à cause de, sous prétexte de, grâce à, de peur de. Alors attention, ce qu'on fait moi, là je vous fais les catégories, comme les prépositions les كتكون في chaque catégorie. بحيث مثلا نتوما في une production écrite فعاد ما تبقى تعاود à chaque fois à cause de, à cause de, à cause de pour exprimer la cause. Alors tu peux utiliser en raison de, là sous prétexte de, grâce à. Alors du coup ça enrichit votre vocabulaire. ما كتبقاوش ديما غاديين غير في كلمه وحده كتعاودوها. Ça enrichit votre vocabulaire, l'oral ديالكم, les productions écrites. ما تبقاوش كتعاودوا نفس الكلمات. Alors les prépositions de matière, on a en ou de, en ou de. Destination, les prépositions de destination pour, en destination de, vers ou là à. On a les prépositions d'agent par ou là de. Pour l'opposition, on utilise contre ou là malgré. Pour exprimer, pour la manière, alors la manière, on a à, de, par, en, avec ou sans. Et pour moyen, on a avec, sans, au moyen de, grâce à. Et pour l'accompagnement, on a avec et sans. Alors voilà, c'était la leçon d'aujourd'hui. Canada والدرس ديال اليوم. J'espère que ça va vous servir. J'espère que ce qu'on a noté tout bien هادشي. Je vous souhaite une bonne rentrée. Sinon, entre parenthèses, بغيت نهضر على هاد لا رونطري ديال هاد العام. الدخول المدرسي هو متميز حيت كاينه كورونا. Il est un petit peu spécial. 80% د الناس اختاروا التعليم الحضوري، 80 بلوتو سمحولي 20% اختاروا التعليم عن بعد. الوغ كو سا سوا كنتي نتا اولا نتي اختاريتي التعليم الحضوري اولا التعليم عن بعد، خصك تشوف البلاصه العامره د الكاس وماشي البلاصه الخاويه. بمعنى مثلا انا اختاريت التعليم عن بعد، غنجلس في الدار وغادي نقرا. ما خصنيش يعني فاش نجي ندوز الامتحان اولا فاش يكونوا الامتحانات نبقى ندير السبه ولا والتعليم عن بعد ما كنقراوش مزيان ما كنديروش. لا ماشي هو هذاك. التعليم عن بعد هي واحد الحاجه اللي جديده، عمرنا ما قرينا بهاد لا ميثود هادي، عمر شي واحد ما قرا بالتعليم عن بعد هنا في المغرب. هادشي علاش الحاجه الجديده ديما تنكونوا متخوفين منها، تكون تطرح بزاف الاسئله وما عارفش كيفاش غادي دير، كيفاش غتقرا، كيفاش تقري هذاك ولدك ولا ديك بنتك اولا التلميذ براسو ما عارفش راسو كيفاش غادي يقرا. التلميذ في واحد لاج في واحد السن تيكون واخد الحاجه على ليجير، يعني كلشي بالنسبه ليه لعب وضحك وصافي وغادي يدوز وغادي يجيب الله التيسير وغادي يدوز. انا اللي بغيت نقول لهاد التلاميذ اللي اختاروا التعليم عن بعد باق نوض حتى بدل عليك حوايجك، ما تبقاش تقرا هكايا فوق الناموسيه وانت ناعس ولا فوق فراشك. عندك بيرو، عندك لورديناتور، عندك الانترنت، حيت سي سور الناس اللي اختاروا التعليم عن بعد عندهم اصلا هادشي. سينو عندك غير انترنت وعندك واحد البورطابل دير الطبله ودير كرسي، ما تبقاش غير ناعس، خاصك تنوض وتجلس تحس براسك بحال راك في المدرسه وتقرا وتحضر للدرس ديالك وتخدم. ما تنساش واحد الحاجه بان الوقت اللي عندك مثلا كنتي كتدوزو في ترونسبور في المشي ما بين الدار للمدرسه غادي يكون عندك زايد، يمكن لك تستعملو كوقت باش ترتاح، باش تلعب الانترتينمنت اللي بغيتي. طلع للسطح ضربك الشمس، خرج للبالكون شم الهواء، دير اللي بغيتي، يعني غادي يكون عندك الوقت كتر.
وراه اللي يعرف يدير واحد لو بلانين ويخدم في الدار راه كخويا موا راه احسن من انك تحضر للمدرسه. بطبيعه الحال هذاك تيبقى راي شخصي، كل واحد والظروف ديالو، وكل واحد واش مساعده الظروف انه يقرا في الدار ولا لا. المهم تيبقى داكشي شخصي. ما بالنسبه للناس اللي الظروف ديالهم مساعداهم، ما تنساش بانك راك غتقرا في واحد لو كونفور. يعني ما تخرج تضربك الشمس، ما تخرج يضربك برد، ما تخرج طيحي لك الشتا، جالس في داركم واكل شارب ما ناقصك حتى شي حاجه. دو طون زون طون بقى تفيق الصباح بكري، خرج تمشى، دير شويه سبور، يعني ما تبقاش غير جالس في الدار. ولكن هادشي بطبيعه الحال بالكمامه بالاحتياطات باللعيبات كلهم. هذه متفقين عليها بالنسبه للناس اللي اختاروا التعليم عن بعد. اما بالنسبه للناس اللي اختاروا التعليم الحضوري، انا عارفه راه ماشي سهله 4 ساعات في النهار تبقى داير ديك الكمامه، كتنفس في وسطها، يعني سي او دو كيولي يدخلك، التركيز كينقص، هادشي كله عارفاه. ولكن او ميم طون خصكم كيف ما قلنا نشوفوا لا بارتي العامره في الكاس ولا بارتي العامره تتقول. بما انكم مفوجين، يعني كاين الافواج ما بيكمش ديك العرمه كامله محشيه في القسم، الاستاذ عنده ان فات تكون عنده الفرصه انه يوصل لك المعلومه بواحد الطريقه اللي سهل وحسن من انه تيكون كيطريط 40 تلميذ ولا اكثر. فاش تكونوا بكم قلال في القسم، كل واحد جالس ترونكيل في الطاوله ديالو، حتى واحد ما يسطع لك راسك. اي سورتو ما تختاروش التعليم الحضوري غير باش تخرجوا، باش تسلتوا، باش تلقاو بصحابكم. هادشي غتندموا عليه من بعد. الا كنتو غير غادي تضيعوا وقتكم، راه العام اللي داز راه زايد فيكم. بحيث ماشي ما واحد لو بوين خصنا نهضر عليها، اللي هي كلشي تيفيزي غير يوصل لداك الباك وياخد داك الباك. راه الباك راك بحال درتي غير اون كارت ناسيونال باش تدخل لي زيتود سوبيريور وعاد توجد راسك لسوق الشغل. راه ماشي الا خديتي الباك صافي راه غادي يجيو من غدا يسناو معاك كونطرا ويقولوك دوز تخدم، راه ما يمكنش. دوكو العام اللي ربحتيه راه زايد فيك. خدم على راسك وما ديرش سبب كورونا وتبقى تقول لا كورونا حنا خصهم يديروا يتعاملوا معنا في الامتحان، حنا خصنا نحاولوا نيفيتيو داك لي بريتكست اللي تقالوا العام اللي فات ونخدموا. اختاريتي التعليم عن بعد او التعليم الحضوري، حاول تركز، حاول تستافد من الوقت اللي عندك. راه ما تنا با لو دروا انك تبقى تضيع الوقت غير في الخوار خاوي. راه خدمتكم نتوما ما كتخرجوش تخدموا تجيبوا الفلوس وتخربق اللي كيديروا والديكم. نتوما خدمتكم الوحيده هي القرايه. وراه فاش غادي تكبروا وغادي تبداو تخدموا داكشي تقولوا يا ريت نرجع نبقى غير نقرا، تكون المسؤوليه ديالي الوحيده هي نقرا ونحفظ، يولي يجيكم داكشي بهل وتبدا تندم علاش ضيعتي النقاط في الخوار خاوي ولا ضيعتي وقتك في الخوار خاوي. بيان ايفيدامون اللعب كاع المسائل ديال الترفيه هي مهمه في الحياه هذه ولا بد منها. يعني فاش كدير البلانين ديالك في النهار راه كيدخل فيه الترفيه، نتفرج واحد الساعه ولا نتفرج واحد الساعتين ولا غادي نبقى سوغ انترنت واحد، ولكن ماشي النهار كامل انت هز التليفون ولا جالس قبل البيسي جالس تلعب. سي با نورمال، سي با لوجيك. فوالا سيتي جوست اون بارونتيز. سورتو ردوا البال لراسكم، حافظوا على راسكم. هذا المرض هذا راه ماشي بحال اللي تيقولوا غي اون غريب، غي ترويحه وصعيبه شويه وغادي تدوز. قراو لي زارتيكل، شوفوا الابحاث حداش وصلت. راه كل شويه تيحطوا ارتيكل جديد، لي شيرشور ها فين وصلوه، شنو لقاو هذا المرض كيدير، كي امباكت الكلاوي، المخ، الكبده، زيد وزيد وزيد. دوكو ما تبقاوش تسمعوا اي حاجه تتقال كتيقوها، بقاو تقلبوا، بقاو تبحثوا، بقاو تقراو، وغادي تلقاو راسكم فاهمين شنو واقع، فاهمين واحد شويه شنو واقع. خصوصا دوك الناس تيقول لك هذا المرض ما كاينش. الا هذا المرض ما كاينش دير كمامتك وطلع للسبيطار وشوف لا سيتوياسيون كي دايره. ونحاولوا اننا دغيا نحيدوا علينا هاد الوباء هذا. بحيث راه كاين بزاف الناس اللي عنده عمليه اللي الله يشافيه فيه لو كونسير، خصو يدير لي سيونس ديالو، خص بزاف د الحوايج. دابا الطبيب حابس فين يديروا هادشي. دابا الا مرضتي غير مرض عادي تتمشي وتاخذ رونديفو على شحال، هادشي في طبيب ديال الفلوس، هادشي ميم با طبيب ديال الدوله. يعني القضيه الي ديجا كومبليكي، ما عندنا علاش نزيدوها. والله يحفظ وليداتنا ويحفظ كاع الناس اللي كيخرجوا يخدموا داكشي ويدوز علينا هذا البلاء. فوالا سيتي اون بارونتيز اللي حليتها غير باش نهضر على هذا لو بوين هذا. سينو
Bien sûr partagez هاد la vidéo مع صحابكم مع احبابكم avec vos proches باش كلشي يستافد. دي لايك n'oubliez pas انكم ديروا لي دي لايك، خليو لي كومونتير، كتصيفطوا لي دي ميساج sur انستغرام وكتخليو لي شي كومونتير غادي تحمقوني، خليو لي دي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.